जदि देखी देले बेटा मने मोर गोड़ के कुटी देले तो बने मुना कि जीवन नु मारी देले बने मुना मोर गोड़ के जदि कुटी देले मुई छुटे छुटे जीवन सारा चलवा के पड़वा रे वाह ये वाह येड़की बड़ मोर भन येड़की बड़ मोर सार के आ गया मांगुर माछ के मारी दिले है झूरी कुतरी के केन पोचरा है मुई हेली आ गया झूरी कुतरी है और अमर सार बागा हेला आ गया मांगुर माछ मोके जदि मारी दिले आ गया जीवन नु मारी दिले तो बने बुना जदि गोड़ हाथ के कुटी देवे छुटे छुटे भीख मांगवा दे पड़ो नहीं रे वाह एती भगवान नहीं करू अरे वाह हेले रे वाह हेले क्या कर भी आ गया एती अन्य अत्याचार करी करी मोके बेटी के शरम लागू माने लाज लागू छे आ गया ई बेटा मने मोके देखी देले तो निहाती बाबरे टंगड़ावे मुई मरवा के नहीं चाहबारा गया मुई मरवा के नहीं चाहबारा एले के करबी अरे बुआ तो अभी तो डर लागू छी एबे चुप तोर ना चक्र धर पड़े कूट चक्रांतरे धुरंधर तुई पुणी डरुच किए करबू अरे बुआ तो भी तो डर लागू छी ना ये बुआ गो हे बनगिरी हे लतागिरी अरे बुआ ई बेटा मने आखा पाखा जदि मिली गले नियाती भावरे मोके पक्का मारबे क्या चीज लगी बेले आज्ञा एती काम नहीं करा छे ओए अरे बुआ क्या करबू तारा रे बुआ ए बाबा ती दम धरा रे बुआ तू यार कहबू बेले हवा ताल के ए बाबा नहीं कहबू अरे बुआ जे सुनो आ गया हेले क्या कर भी आ गया गुटे लोग ही राज्य से राज्य के जो तो भी तो भूपा भूपा काबा काबा बार काबा काबा ए काबा 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 लागू छे बिना बिना लागू छे डर लागू छे कतो बार लागे छे मार मुका काबा काबा ए काबा 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 लागू छे बिना बिना लागू छे डर लागू छे कतो बार लागे छे मार मुका
ওয়া রে মহেন্দ্র ক্র কাড়া বজোছ আজ্ঞা তোমার বজা দেখি করি মা কসম আজ্ঞা মুই আর সম্ভালি নেই পারবা না ইয়াদে খুলি করে নাচি দেবা লাগুছে বলে কে করবে আজ্ঞা এটা भी तो डर লাগুছে না আজ্ঞা ये प्रभु भाई चुप सोला एड़े बड़ अन्यायकारी लोक के तुई तोर ना परे चक्रधर वैज्ञानिक सज्ञानिक बोले तोर माइंड के घिनवा लगी चेष्टा कर तू एते अन्यायकारी लोक है नहीं तो भी तो डर लगुचे ना रे बुआ नहीं किसी उपाय करवा के पड़वा दूध दियालो दूध गाय दूध भैंसी दूध छेली दूध मेंढा दूध कुकुड़ा इतने मार क्या चक्रधर कौन है मौसी तोर बुआ केन तोर मौसा मोके नहीं छे मोके मैं ऐसे बोलू छी रे बाबू आउ आपण को कौन बोल राखिबू ए जोकी पोसाइलेस मौसी ए चुप मौसा से दिया मोय तोर मौसी के आउ तोर केन मौसा मोके नहीं छे मैं ऐसे बोलू छी ताले आपण को कौन बोल राखिबू मोके हां मोय दूध वाली अरे बाबू मोय दूध बिक्री करू छे ग्राम ग्राम अच्छा ताले आपण होचंती दूध वाली हां अच्छा दूध वाली हां ए रास्ता रे जने वृद्ध लोक जीवार देखिछ कि मौसी वृद्ध लोक हां माने बुढ़ा लोक हां तार नानी देखी रे बुआ कथा मौसी जदि देखिछ कहि दियो तुमको हमें लक्षे टंका देबो नहीं रे बुआ मुई नहीं देखबा आउ पिंधिबा भाई लुगा मध्य थिला जे तमे तो देखिन ई पिलावन के भोकुआ बनाबे लक्षे टंका देबे कहनो लक्षे टंका धरबी आर तो पाकिस्तान के पलाबी मने सोर पैसंदा पाजी छे बोली कहि देबी ना मौसी हां एमिति मन रे गुणु गुणु होउथिबा ना आम्बा को कहिबो होय रे बुआ मने हां से बूढ़ा के हुए देखी छे बूढ़ा नमा बाल ने गो हां हां होय 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 ठीक देखि छ मौसी होय बुआ होय होय हे ते कोना बेली रास्ता ने जो छे जा नाले पले जीवा रे बुआ जाओ जाओ तमे सता कहू छ मौसी होय गो काई मते तो देखा जाउनी जे सुनानु हां लखे टंगा दियो कोन लखे टंगा दियो हमको आनी की दियो से वृद्ध लोक को देखा मौसी हमको आनी की दियो तापर तुमको लक्षे कोन 2 लाख टंका देबो बलुगा चक्रधर के काजे देखी छे बोलू इछरी पिला माने सियोर तो के मारबे ना चुप और ना चक्रधर कुट चक्रांतरे धुरंधर ही मने सोर पैसंदा ए बाबू मने हां मौसी को ए बूढ़ा है रास्ता ने जो चले बुआ जल्दी जाओ कॉलेज बा ठीक अछि जीवा हेले प्रदीप मते चंदन भारी मात्रा रे तृषा लागलानी मौसी तो दूध धरि चंती हां हां टिके पी के जीवा तबे ठीक अछि हेलो ए मौसी आगो हमको दूध दबो ना तोर ना कहना रे बाबू मो नाम होची चंदन तोर ना चंदन है हां तोर बुआ ना
ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହଏ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ। ତାହେଲେ ନେ ଦିଏ ରେ ବୁଆ କାହିଁକି ତମର ଘରେ ଉଫଲିଆ ଖେସ ଆଡେ ବୁଆ କଣ କହୁଛ ମାଉସୀ? তোর আই মোর নো গাই দুধ নেলা তোর বুয়া যেতেবেলে ছোট ଥିଲା ହଁ নেলা যে আজ ঘর তক টঙ্গা আনি দেবা তোর মা তুই যেতেবেলে ছোট ছিল মোর নো গাই দুধ নেলা আজ ঘর তক পয়সা আনি দেবা এটি লাগি রে বুয়া তোমার ঘরকে নেই দিয়া উপলিয়া কো ঘরে ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ହଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। তবে দেব ହଁ মা বিদ্যার বলে ସତ କହୁଛି। যে শোনা না ହଁ ক্যাশ দেব কি অনলাইন গো ଆରେ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ফোন পে করব কে ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ঠিক আছে তাহলে বুয়া হেলে দেবি যে পয়সা নিশ্চয় দেব রে বুয়া ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅ। ঠিক আছে গো চন্দন ହଁ ପ୍ରଦୀପ। এইটা মাউসি নুহ মৌসাটা ব্যাকআপ নসেস আছে ଆରେ ଏ ମାଉସୀ ওয়েট ଆରେ ମାଉସୀର ମଉସା କେମିତି ହେଇଗଲ? পরিবর্তন କେମିତି? যুগ যেমিতি পরিবর্তন হচ্ছে দিন যেমিতি রাতিরে পরিবর্তন হচ্ছে এইটা ওড়িশা ওড়িশারে বাবু পরিবর্তন হব নাই কাহিকি নাকি নাকি বড় যাও কাহিଁକି? ଏଇଟା ପୁଣି କଣ ପିନ୍ଧିଛ? ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି? এইটা হচ্ছে আজ্ঞা এইটা হচ্ছে মন্ত্রী পগড়ি যদি সেই পগড়িটাকে খুলি দিয়া যায় ব্যাকআপ নসেস এই মন্ত্রী পগড়িটা খুলি দেব হ্যাঁ হ্যাঁ মু খুলিবি তো বাপা চকি কইছি আরে মু খুলিবি নিশ্চয় হবনি রে বাবা কাইকে হবনি হব না না হবনি ଆରେ ମୁଁ ଖୋଲିବି। আরে এটি ফেবিকুইট লাগিছি 5 টাকা লাগিছি ଆରେ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କଲା? ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି? ଏଥର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମେଲ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆଇଲେ ମତେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଗଡ଼ି କିଏ ଦେଇଛି ହଁ କିଏ ଦେଇଛି? ଆଜ୍ଞା তুমি নি জানো আজ্ঞা ই গার লোক বাবু চক্রধর তুই 1 নম্বর কাম করছু বলে কেবে জানছ কে গোলা রাতি নে বাবু 1 নম্বর কাম করছু তোকে যদি আমি গানে মন্ত্রী পদবী যদি দি দেমু কোন ঘর- করিব ঘর রাস্তা ঘাট যেতে ল্যাট্রিন বাথরুম যেতে নি আছে হ্যাঁ সবু তুমি সাফ করব বেলার সত কହୁଛ তাহলে সাফ করুছ না তুমি মুই কে করবি আরে আউ তুমি করব বেলার ମୁଁ ହଉଛି ରାଜପୁତ୍ର। ପୁଣି ମୁଁ କରିବି। তুমি রাজপুত্র ହଁ সে কে কটুয়ালি পিলা হে তাহলে মন্ত্রী মহাশয় আজ্ঞা আপন বহুত কাম করিছন্তি তাহলে এ বুয়ালে কহ দেখিবা কহিল দেখি যে হিসাবে কাম করছি যে আজ্ঞা তুমি মানে ক্যালকুলেটর মারলে ফেল মারি যাবা হ্যাঁ মা বিদ্যার লাগি সতরে বিদ্যার যদি এই পগড়িটা খোলি দিয়া যায় তুমি মোর পাওয়ার সিজ করব মোর পাওয়ার যদি সিজ করব কোন করিব তোমার আধার কার্ড কাটি দেবে কিছু করি পারিবনি রাশন কার্ড কাটি দেবে কটলাই পারিবনি ঘর কাটি দেবে কিছু নাই আর ভঞ্জা সে 10 কিলো চল পৌঁছবি নে এটা भी কাটি দেবি রে বুয়া টোটাল ଆରେ କିଛି କରିପାରିବନି। কাজি ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆଉ ଥିବନି। এক বকওয়া ହଁ ପ୍ରଦୀପ ଠିକ ଅଛି। আপন কে মহাশয় ফসিগলা 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 রে
চক্রধর যোগী পিলার জালে বেশি কথা কহ না। ফসিগলা 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 রে চক্রধর এ পিলার জালে ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଠି ଦେବି ହକି ବୁହି ସାଫ କରବୁ ତୁଇ ରେ କଣ କହୁଛୁ? ସାଫ କରବୁ ତୁଇ ରେ ଏଇ! ପୁଣି ମୁଁ ସାଫ କରିବି? ଆଜ୍ଞା ମରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ। नहीं ही पारे आज्ञा ଆଉ सीरियस कैसे आज्ञा ନା माँ विद्यार मुतावट लगला ना ଚକ୍ରଧର हाँ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଏଠି କର। କଣ ହେଲା? नहीं ही आज्ञा ये लोग चिंता करिए କାହିଁକି ହବନି? ହବ माँ विद्यार नहीं है माँ ହବ बोलो ବାବୁ ଚକ୍ରଧର तुमके जदि सकाल सकाल मुता लागले केनता करबो ହବ। जदि एकटे लागे जदि एकटे लागे सकाल सकाल तुमके केनता लागबो जदि एकटे लागे निहाती सकाल पुआरे ତାପରେ କଣ ହେବ? যদি একটে লাগে নিহাতি সকাল কুয়ারে বাড়িয়াড়ে যাই মুতি কি আসিব নহেলে নহেলে তবে କଣ କରିବ? কতদিন না মুতিব ଏପଟେ ସେପଟେ କହ ନା କହୁଛି। চোরকো চারকো ভোরকো ভারকো হব কত মারি সবু না হব বাহাতে পবন আসিবারি দেব ধীরে 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 ঠান্ডাতে লাগিব যদি ঠান্ডা লাগি যায় অধরাতি କଣ ହେବ? যদি ঠান্ডা সে লাগি যায় অধরাতি রে তবে যে শোইব নহেলে নহেলে তবে କଣ କରିବ? শীতরে থরিব কাঠরে মুতিব ମାମୁ ଚକ୍ରଧର ତୋର ସେଇ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଚଳିବନି। কেলা নিয়ে রে বুয়া ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଏଠି କର। কেন মারবা ଆରେ ମୁଁ ମାରିବି। তুমি কেনে আজ্ঞা ମୁଁ କିଏ? হয়ে ଆରେ କହିଲି ପରା ମୋ ନାମ ଚନ୍ଦନ। তোমার না চন্দন ହଁ। আর তোমার বুয়ার না চন্দন সৎপতি ଏ! সপন দেখুছ মজা রাতি ଚକ୍ରଧର ଦେହରେ ଯଦି ଥାଏ ଭଲ ତେବେ ହୋଇଯା ପ୍ରସ୍ତୁତ। মোর সনে ହଁ মোর সনে তুমি লড়াই করব ମୁଁ ଲଢେଇ କରିବି। তাহলে উঠা অস্ত্র করণ ଉଠେଇଛି। যুদ্ধ মধ্যরে দেখাযিব চক্রধরর 5-6 গাড়ি জীবন ଦେଖିବା ହାଡରେ କେତେ ବଲ ଅଛି। ঠিক ଅଛି ହଁ তাহলে উঠা অস্ত্র ଆରେ କଣ ହେଇଛି? এ মু যুদ্ধ নি করে କାହିଁକି କାହିଁକି କରିବୁନି? নাই করে মোক ভাল নি লাগবা କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି? মা বিদ্যার ভাল নি লাগবা ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ନା କଣ? হই আরে মোক
मोके तो पक्का तुम्हें मारबो बार लागुची क्या बोलছো बाबा जे सुना लो बाबू मने मोके तो तुम्हें सियोर मारबो बार लागुची 100% जे सुना लो मोके तुम्हें मारबो जे मारबाटा मारबो हैला जे मोके गोड़ हाटी के दरद होचे आड़े बाटी के साफ कर दिया ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ होए माबी त्यार करबी ना ସତ କହୁଛ एक पुरजा गोड़ हाथ दुखुची एक पुरजा चला ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନା ସତ କହୁଛ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୋଇଯା ପ୍ରସ୍ତୁତ जहाँ भी हो अरे बुआ मोले भी चल फरक नहीं पड़ेगा ये मने तो मोर गोड़ के लड़की दे चाले उठा अस्त्र ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର उठानी अस्त्र के लोग अच्छे ସେଇଠି ଅଛି अच्छे रे बुआ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତମ ଠିକ ଅଛି तू नहीं पारू है ताके दे तू तो जानबा नहीं अरे बाबू है ताके दे ମୁଁ ଜାଣିନି ଯୁଦ୍ଧ नहीं जानबा टोटल ने लो बल पको चुकी ତମେ ଠିକ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ତୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ चंदन कहता ना हाँ। तार बुआ ना चंदन सतपति ଏ କଣ କହୁଛ आज्ञा ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ओए आज्ञा गौर आज्ञा निश्चय युद्ध कर ଠିକ ଅଛି ହେଇଯାଉ बल गोटे नो बल पका हो बुआ कंसव विराट कंसव कर जय हो ପାଗଳ ହେଇଗଲା केता आज्ञा केता बोलू छे कंस राजा केड़े बड़ युद्ध करसन तू जानछु ତାହେଲେ ତୁମେ तू जानछु भंजा ନା तू जानी बोली जोगी पुआ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ନା ନା आज्ञा ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ କି ନା तमे युद्ध करवा लागि रेडी थी लगे ହଁ चलो एंता ଏବେ କଣ ହେଲା इसको युद्ध करने नहीं आता है ଚନ୍ଦନ ଏଠାକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ନାହିଁ नहीं से चुप ଆଉ इना रोजार पिला मुके डाउट लागु छी ଏ ତୋତେ ମାରି ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି नहीं पारू कराटी कुंफू जासी ଆରେ ତୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସିନି ତୁ ପୁଣି କରାଟି तो ଶିଖିଛୁ के नहीं आसबार रे बाबू ମୋତେ ନ ଆସି हॉल धरी नहीं चलबा नंगल धरु छी बेटा तू नहीं जानू तू जा समझ जा हाँ तो सल कर भी बुआ हाँ चा जोगी बुआ ଚନ୍ଦନ ଏହାର ଘଣ୍ଟି ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେଉଛି
যে তোর বুয়া পুরা করে খেবা নলে হাত দুইটা কাটি দউছি মোকে মারবো হ্যাঁ পক্কা মারবো বলো পক্কা মারিব কিরে আর পার তো আছে কুটি করে দেখিব কাটি দেবি হাতকু এ বুয়া হাত কে নে কা আউ বিগ মাংনে কে তোকে ভালো লাগবা চন্দন ହଁ ପ୍ରଦୀପ ইয়াকু মারিলে ହଁ ମହାପାପ হয়ে ও କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି রাজ পণ্ডিত ରାଜ ପଣ୍ଡିତ তোমার বিয়া কেন করবা ସତ କଥା হয়ে বড়িয়া দিমাগ তোমার বাহা হবার আছে এ রাজ পণ্ডিত না পূজা পাঠ করিব বা কে নেবা চন্দন বাহা হব তুই বিয়া হবু হ্যাঁ ହଁ যা যা তোর কনিয়াকে ধরি আল ବାହାଘର କରାଇବ କଣ କହୁଛ ପୁଣି ଆମକୁ ଦେବ হয়ে হো ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି তোমার লোক অভাব নেই না আগে କାହିଁକି ସେ হয়ে দেমি হেলে তো পড়িছি বলতে ତମେ ମୋ ବାହାଘର କରାଇବ না ନା তুমি বিয়া হব আজ্ঞা ହଁ কেতে পট মারবো ତୁ ମାଂସ ଖାଇବୁ না নেই আজ্ঞা শ্রাবণ চালুছে নেই খেয়ে ଆରେ କାହିଁକି ସେ পଚାରୁଛୁ নেই আর পব্লিক মনে খাইবে হো ଠିକ ଅଛି ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା দেব তো ନିଶ୍ଚୟ যে বিস্কুট বি চর্বি দেব কে ସବୁ ଦେବା হয়ে লড়া দেবু না তুই জানু চাবুই সে যোগী পুଅ গলা কে নাড়ে ଆରେ ସେ ତୁଳସୀକୁ ନେଇକି ଆସିବ তুলসী কে আসছে ହଁ আহ